Aqui, اتفاق تعملوا با شغال وقتی بتصورك. غالبا أومن يعاون شيء قوم خليس بيعرف تلو نوخ شوف اللي تشاش بدوش قونا منه من سالوس نيرو نوخ قوم قونا منه باه شيء بيت قونا هبات على شيء ثانية من شربتوش ده تبيش Не, ну вот, он был нечто нормальный. تو أزبا بوكو بين Парень توان вот, فون تو но بين на توان وش этом بلوات بكيو صدقش كودك سوي فلتين شو لوقع صدقش كودك سون تو بين توان وش بلوات يا هكذا تو بيني تبي صدق تبين ثاني دوا تبين شيء قوم دوا شيء ما بينيا مستعد да он-то не проявлялся, в том-то и дело, что до этого нормально, что ли, просто пехмаря, что он взорвался, пехмар. والله يا ما تدري، والله يا ما تدري، لا إله إلا الله. فجوات وصل الله. ها وجهه شرابة ولا موية؟ ها يا لطيف، العالم خارج وين رايحة؟ لا إله إلا الله. بغير العالم تدلف. راحت الناس والله، زمن جميل الله، زمن الطيبين. الله فين رايحين مع الزقاق؟ ترزق الله يا مسلم، الله يعين ما شاء الله. غير دلف الله يعين، الله يعين، الله يعين، الله يكون على المسلمين. دلف هدي الناس مسافرة ما تدري وين هي، أفوجة مدري أفوجة. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. أوه دلف الله. مرة الكهرباء قطعوها والسيارات الصغار ما تدخل، ما غير ديرنات ونيتات قلبات. يلا وإذا شفر السودان يعني كون خلشان عصبوك وصدق بقيتي واليزا سيزا جرو يوالي ثلاث بو صنع بو هاردو يا مرتو كيلو ينك هار كويو توشو هار خم ثلاث سوكون كونو يبوش قناح بو دو إمام شمل جرو يواتون بوش قناح بو هو لوخ وش مغاد آمن إيه دعبي كيش الشيء ده حاول قناع عاي والله كيش مش والله وزني قولا شيء ورا ليش ناخذ والله قومه ثلاث شو دعوق شنو وزني ولا شيء فيش كان دعوق شنو نوع كيش نشكو هو اللي توقع جرو ما درش بو شو بارت في المباراه دعنا لو حاجه عقوي مش اصعب شو اللي لا تاع ورقه تاع بولوجني كويس هيك شو بارت في المباراه جرو يقوم اشككو خرين وعلى عن توكيش نشلات ولا هيك اما دي البو كويس ان انتو جاي سبور شو ولي وقت لي دعنا عنده تيك دعول روك شان يش شو متشاي او غير متشاي ولا يستو شنت تودي اشينا نوخت وقت جرو هو مسجمه والت شيء جلس وقت شو عوش وتالت سيلا شنو سيج دعوة عن سيج ولا ولا شيء بقى وزلي ولا لو دمر ورشنه شيء ده دعي وارك И он будет врать людям, и люди будут верить. Вот это зараза. И то, что это добро, ты мне не докажешь. Никогда. 10 лет было, когда отец говорил, в каждый дом придет гор, чего что у нас, собак был. И он будет врать людям, и люди будут верить ему. Он будет сеять зло, и люди будут верить ему Бог. Я думал, это будет человек. Когда хора ничего, что у нас, да воруют в заменах. Бера, хайбер, дахи, гвацо. Ты не будешь отцом своих детей. حيبير داخل واسع حتشوع مستخ جوعة هورن كيسح كرح مستخ رشن وكذا в руках в кармане будет враг. Это враг, вот он. И я от этого врага ограничиваю своих детей, не чужих. Я не запрещаю чужим детям. Я своих детей ограничиваю, потому что Бертмобиль сделаешь. Я их родил, и я отвечаю перед Аллахом за них.
А сегодня, извините меня за выражение, за 50 тысяч покупает телефон, девушка лежит в соседней комнате, и каждый думает, что она у него в соседней комнате, а ее мозг блуждает по всем просторам мира. Понимаете? В 13 лет. И не дозовешься потом их. 13 лет мы отпускаем ее в грязный мир. Мы теряем чеченское общество. Кто бы, что бы мне ни говорил, мы теряем, мы перестаем быть чеченцами. Мы выращиваем поколение развращенных людей. Опять виноват телефон. Не телефон, а современный мир. А. Пускай это будет телефон, пускай это будет, извините за выражение, горшок, пускай это будет стул. Но факт в том, что он воспитывает. Ну, с одной стороны, не стоит как бы там контролировать, да, с другой стороны, хочется بعض باشیهم نشده چه تیگه داده چه خودی چون قبل شد Видели? چون تحسات متصل Там за кадром еще خودی چون تحسات ستی داده ولشل چون Помучился. этими идеологическими приемами нахза бросает бен как бы и царя аргументчин В общем, в этом споре выиграть да, через это когда сюда табарик бегу говори сайчун например шибарик бу и табарик бу хай стич шуах табарик бу уже цунда слиц нагнис мацалой Цечун, арпул, ты хукибидзим, щит бу. Пытается тебя дискредитировать, упоминая какого Allah بعد ما جيت شيء دوزل همايتن اللي شيء دوزل يحتير يدعوانه قول يشتي هاول سيجا بكر إذا نوختي ده بوستن То, что мы любим за чаем, выпивая, строить халифаты, и то, что мы хотим жить. Вот то, что мы любим за чаем, выпивая, строить халифаты, и то, что мы хотим жить в идеальном мире, где идеальный шариат, справедливость, таухид. Кто ее будет строить? در خانه گذاشتن از این حرام است. حتی این قرائت قرآن کریم تقریر از ناحیه تلویزیون گوش کردنش حرام است. بینن آنچه که حرام است خلاف اسلام است. به خاطر رضای پروردگار ما هر می‌کنیم، شب به خاطر داره. شهرت طلبی و تکبری. الله أكبر اکبر. الله أكبر Те, которые живут постоянно в Европе. старинный телевизор Во-первых, я хочу узнать, ну, кто им позволил так жить на постоянном основе в европейских странах, кафирских странах. Умирайте! Те, которые живут постоянно в Европе. Во-первых, я хочу узнать, ну, кто им позволил так жить на постоянном основе в европейских странах, кафирских странах. Умирайте не иначе, как будучи мусульманами. За 3-4 года жизни в Швеции или там Финляндии, в северных европейских странах, за 3-4 года почти все намаз бросают. Все, этот человек уже не брат нам. Марков, знаете, يلا أسباب نجا أحسن نقش مرش بتشحل إز دال بوكش دال ريز ووتش أول إدياتا ها صون شوية المكشون Я пьян матч был, это говорит. كريس تمام كريس دك هرجن زي بايرك يا جعل وكتشاف هرجن Ski klubi, a uopće ambicija ne datiš. خليل Будем наукателен, банить вас, андасу. это ночи зудре игрушек слэц без хамайро шимбош там я удеш нет а это было я хатася Угла. Короче, знаете, что самое интересное? Едем мы по дороге, короче, со стороны Иордании, Медину. Маша Аллах, наш брат-земляк. Оказывается, я думал, ты араб, остановил, я говорю, это чех, что сидит возле дороги. Ассаламу алейкум. Как дела, брат? Что ты делаешь тут? Ты давно идешь? Нормально все у тебя, Маша Аллах, табарака. Ты откуда, брат, с Дагестана? Я твой сосед, Чечни, брат. Ты с Дагестана, да?
Я нормально, не плачь, нормально все, алхамдулилля, машаллах, табарак. Вот сидит, я думаю, что он сидит, что делать? Ты давно идешь? Давно сколько дней уже? 54 дней, Аллаху Акбар, брат, пешком, субханаллах. Еда, все есть, ты где спишь возле дороги, брат? Прикинь, человек 52-й день идет, субханаллах. 52 дня в дороге, субханаллах. Иисус таузиф, да. Да, еще он удивляется. Я думал, что ты Да. Из-за наших информационных войн. Знаете, как у любой информационной войны есть плюсы и минусы. Ну вот определенным минусом всех этих мер стало то, что определенные распиаренные категории и для них, и для нас стали проблемными. Мы ведь тоже здесь, как говорится, сильно приподняли вверх всех там чеченцев и тому подобных. Хотя там пастухи с гор, ну кому они нужны? Но это воспринимается обществом очень тяжело. Для них это вопрос Азова, морпехов, вообще все, что касается Мариуполя. Для нас, чеченцы, такой яркий пример. Ну, а это правда? А это правда, что Кадыров как-то влияет на эти обмены так, чтобы их в первую очередь меняли, этих чеченцев? Нет, это неправда. То есть это он тоже раздувает эту информацию? Ну, а уже я... Да, конечно. Я всех верну там и так далее. Ну что, всех вернул? Простой вопрос. Статистику надо смотреть. Вы правильно сказали, что... Кстати, вы правильно сказали об информационных войнах, об информационной безопасности. Dukos buvo garš tā Ukraina odadīja zīd šētieši dādons, tikai bildīja zībošos, tā pamilšieši. Jo tā kā buvo nohčie Ukrainšiem diekar saboni, šēš diekaronak, šēš vietā dāvoja, vai vēl dāvoja liši. Разговоры в телеграммах, там какие-то группы. Вы, как люди светские, должны как минимум понимать, что такие штуки, как религия, вы можете использовать как инструмент. То есть у меня относительно религии подход к некоторым внутригосударственным вопросам вот, лежит только через тот вопрос, что это может быть выступать как инструмент, которым нужно уметь пользоваться. Молодец, Наталья Купа. А не наоборот. Народом надо уметь пользоваться, чтобы для религии его, для идеологии полностью подогнать и установить ее с помощью бедствующего, бедного там чеченского народа, полностью сделав из него жертву. إبراهيم هزاهر بدانا حتى الدين شناس أو تعتمد سجح تشع أو حقور بنتيا حقور يجون شو احترام دون И давайте, если уж в профессиональную дискуссию заходить, так рядом другая такая же, наиболее опытная армия будет. Ну, к сожалению. На жаль, так. Але я думаю, что... К сожалению, да. Но я думаю, что, по крайней мере, то, что вы, как офицер, проходили службу там в 90-х и в начале 2000-х, как курсант, офицер, вы помните, что был какой-то пацифизм и полная отстраненность общества от армии. Что это что-то такое, будто должно быть, пусть будет. Насколько сейчас изменится к этому отношение? Как вы думаете, как правильно строить после перемирия или мира нашу систему обороны? Важке дуже і болюче для мене питання. Я якраз боюсь повторення подій 90-х років. Трудный очень и болезненный для меня вопрос. Я как раз боюсь повторения событий 90-х годов. Я очень боюсь этого и надеюсь, что мы не повторим ошибок, допущенных в период с 92 по 2014. Я очень на это надеюсь, потому что тогда тоже была, простите, самая большая армия Европы. Кроме Российской Федерации, был третий в мире по мощности ядерный арсенал, самая развитая материально-техническая база, техника самая современная. Все было здесь.
И мы деградировали до уровня, до которого деградировали. Ветераны Афганистана. Все было тогда у нас. Все в наших руках было. Мы сами все разрушили. Можно многое говорить, кто за этим стоял, почему так было сделано, но это просто факт. Але це просто факт. Вы сказали, что для вас это личный вопрос. В 90-е вы видели, я это видел. Я еще ребенком это видел, но вы можете просто посмотреть статистику, что было в Украине на 91 год и с чем мы вошли в 2014. Это страшно. Я согласен с вами, как военный журналист, к сожалению. Знаєте, я вам скажу навіть питання Чорноморського флоту, там його розподілу. Знаете, скажу даже вопрос Черноморского флота, его распределение, которое было некорректным, неправильным. Я с ним соглашаюсь. Но что мы получили тогда, на 97 год? С чем мы вошли в 2014? Это страшные цифры. Кораблей, как Гетьман Сагайдачный, было же 3 у нас. Ну это просто так, к сведению. Сколько было береговых ракетных комплексов и тому подобного оружия? Какая авиационная группировка была? Мы сами все это разрушили. Вот, кстати, о вас лично мне хотелось бы знать. Как вы формировались? Ваш характер, мировоззрение, желание выбрать эту профессию? Знаєте, я колись пам'ятаю в дитинстві. Знаете, я когда-то помню в детстве читал книгу. Она была в переводе, но называлась «Self-Made Man». Я думаю, что в принципе я шел по этому пути. Вы довольны? Тем, что я вижу, хотелось бы лучшего, но в принципе более-менее. Тот образ, который у вас в обществе сформировался, как он соответствует тому, как вы себя видите? Ви знаєте, я насправді над цим... Я на самом деле над этим не сильно задумываюсь. Возможно, мало кто в это поверит, но это максимально второстепенный для меня вопрос. Я ставлю цель и иду к ней. Его часто админ олай, öldü çünkü davaqta ki ne var da. 92 год, 2014 год, хадит со целектун, усак уркиегин со теддукат будана уsun, цейтун истор. Цевелашен бях мобилот ни патеме хала гейтнак бях мобилот. Melu tega palki goshut. Uye davaqten sonuçta yer büyük ne öldü sonuçta. Nohçu mu? Bu çore da. Primat noch schon da öldü Friedrich Daumfeld. Doktirstu, Tvanhit, Çakbebu, İşeytne şvayör. Ahmet! Tekbir! Россия! Putin! Putin mesela çıkmalar sıyla hayatını. Insult хилатели, будут и на WhatsApp. Post-инсультное Barış. Bu sonda Barış, Allah akbar boğuşma edersin, bu sonda Barış. والله ويا بلي خذ خنشق بيربو ويجنتي حظ بيرك في عش سابو ويبرس دي هردو دام والله ويا بلي خذا اليوم ثامن له شو عم نشيد دين دويش واحد صهو يدر عن عرب اللي يا يوروبيا دين ضحبوا قلناها عاد دوج صايح هو مو بلك سند الويد تارك هو ويد ليل الله هو يلج محمد روبوت ويقولنا بعض وبعض إيمان إسلام إحسان إلا قول يا حيوح دين وصمة وغيرتي دو إيوغا حلقة تعاوس دارو يقول بوصل وكتيرستو توانحيت البلند الحمد لله بوصل بعض الأشياء دارو هلوين دارات الومسيح И вас, это после инсульта, это я помню, хабардиц, что это микроинсульт, я саил баланс.
Наркозы дауыл шул тегга чуа яшкыл штулке метуа я Тяжелый наркотик, тяжелый. Oğan çay dokç oğanak malen hırdu. Малин, да, индийский малин чтеду. Amal alam doğuşa damal değişmedi. Dün dağıyatır, miyaç polimatiyos, miyaç nispa biyeş hılır, dağhoyç, neksan ha bahaya kansan, dayati seger humuş, ters bizarna diloş humuşlu, ardoş dinah nahan, sağin, dukku ahşa dokş, dayık nahan humuş lüs, ahukar bazı bolçarı, episel turbi, epiyakat, ahşda Facebook. Резко раз, юру, сахарас, эвоте, а то говорит, что диканы. Na čestnem slovu dua drža se dešuma. قطع يوسف جواري قطع يو آياتهم قطع يوم سيدا تغالا تدوم принимать قطع يوم سيدا да что сида вообще дикгон Да, консервший мецом съемка шелту раньше снятые. ليلة القدر بيسن دي حالة وشكيت بيسن شو الله خيالا نيتشوت بيسن شكات غي تسعلوخ غي بولوخ غي بخيلوخ غي ورلوخ غي إسلوخ أما دقوق بوش أيضا آخر غي ورلوخ يوالا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا بوشتو دع يلشنو دي سنا عليه صلاة يدوخ دي الله أخ أوزن دي الحقين وش موقين تيروالا ديزش موقين تيروالا عطوان بوشا نخشمة تعال عدمة تعال سخاء ملوخ دو أعداء وسهين شو عدزدو دي شو قرآن دي شر قديل حخور دو عدر ديل حستولر خن إلني ميقدوش داسن ين ماي لشخان Время, деньги, боя. инсар ук ёсман его кетчуй бусултак А ел атрибут челш маются бузулчты. полный Мою. В 2009 году Райс такие лишь Hardin reaktion işte. Nachik bakken zu so gammal auch was muss auch. der Holzbock endlich da После этого сюда шел. вот тогда прекрасно как бы Para destan jota data vagma do. Надо чуть шахката не цаги. Потомственные муллы, находящиеся на полном иждивении русского оккупационного режима, действуют как религиозная агентурная сеть, чья главная задача – намеренно искажать и скрывать реальную правду об истинном исламе, что в корне не соответствует духу чеченского народа. Они столетиями внушали чеченцам, что ислам и чеченские культура и традиции – это одно и то же, что абсолютная неправда. Их многовековой карточный домик, построенный на сокрытии правды и попытке выдать ислам за чеченские порядки, начинает рушиться, следуя строгой программе, разработанной российским религиозно-агентурным духовенством и их местными марионетками из дум, Духовное управление мусульман, в оккупированной Ичкерии. Они лицемерно заявляют о свободе чеченцев открыто выражать свои мысли по любому вопросу. Однако на деле чеченский народ живет в условиях постоянного давления и насилия за любое выражение мысли, не соответствующее риторике оккупационного режима. Теперь, видя, как они теряют свой доходный хлеб религиозного паразитизма, их ложь разоблачается, они отчаянно пытаются сохранить влияние, публикуя ответные видео, якобы содержащие аргументы против критиков, таких как Бхармат. Однако вместо фактов и логических доводов эти видео наполнены лишь оскорблениями, что лишь подчеркивает их беспомощность и неспособность защитить свою позицию.
Эти два потомственных агента русского влияния в религиозной сфере, видимо, полагают, что люди настолько наивны, чтобы поверить в их ложь о нынешней свободе слова и мысли чеченцев. Их попытки представить ситуацию как нормальную лишь подчеркивают их лицемерие и полную оторванность от реальности, в которой чеченский народ вынужден существовать под гнетом русского оккупационного режима. Печальная новость. Абу Исхак скончался. Кто? Абу Исхак Бошвард, исламский проповедник. Аллаху ясман, Аллах Аллах Уилсон. Аллах Уилсон. Горе им отправился своей. السلام عليكم شمس الدين. قديش تشموعش شمس الدين. شمس الدين سو هم قاعد غير شفرو كرسنا أهلية بشتوهمش أرموش كارتش كشتو مصر متع إيه كارتش كشتو حجلة مصر شمس الدين. ولا لا تساعدون إيموجي كارتش دو مصر متع كشتو كارتش أرزا أركو نيل يو مصر متع موش كارتش شنو يا شمس الدين. حاجة لو قد حاجة انت قدو خيان شمس الدين في 6% بشكون في 6% نيخ شو دعمة هون دعمة شمس الدين واحد خير شيء هدو خير باس دري خير دادو والله مو هي زمارنش تا دادو والله بوقش صورك دبويسن وصورك دبويسن نيخ شو دعمة قصار شيخ القلب لا إيش إيمان وين أخي ما تبصوا بكيش إيش تمنق شمس الدين ما شو دخشوا ما السرقة Masari Marhanç Dutsundel 3 yaş 50% skidki 3 yıl. Nisa Elirona. İyetson. Sen suyun aya. Da hacıl arboşe çünkü. Seriye hacıl. Marhanç dolşa. Shows simah dittan kılın. باقي الناس فارس اليوم مسلم ليش هو Gurdoç es davahan 150 евро karba üstü gurdoçena 250-300 хил. Так аздука халал уду сак дука ду еще праздник мне да. И главное мархаба тахсан цер навархуш яц они больше 2 раза едят бахца доказано. Yer abak on miçah karote 150 euro. Sunum çakar bu oka. Musso metale khas 250 lokson üst çakarina. Do huyera. 50-70 километров отъехать не как и деревнюшка. Сега Хилон. Цахил бы гурман, гурбдашчанах. Цахилон, я сразу говорю. Ne gurb dalle do ta kobut talhe lech sun 250 ne çakarir sun. Да он, мы богу ровно за 50-70 километров. Just и любой, just это, того, корок бом. Bak de gal çaxanım çoğul iş daslel. Горб дыш, уши, ой.
Guys, please try to shoot one of my arms. Guess what you want. Congratulations, sir. I tell you what, your work ethic is inspiring. Your work rate is inspiring. Appreciate it. Guys, please try to shoot one of my arms. Guess what you want. Congratulations, sir. I tell you what, your work ethic is inspiring. Your work rate is inspiring. Appreciate it. Guys, please try to shoot one of my arms. Цоцахи итар шуду юч бара. Болтайтесь, Борисин просто. Ирландия, президент Шахаров был следующий. Поддержки ебаши. До тазабарин изгинишун и спектакль сан юк ях нохч. Мило хую спектакль. Собра стакел гюлон. Иуда, Иуда посток. Вы беш моберсига хэж. Забасток, я карнавал, ю конкретно вещи. Мичаю. Та, Германия, видите, я мечокса. Ценер улич. Палестинский плагиатор зарейн. Цуюк Сумон Хамелгина, мусульманский флагет. Ерук тезет, элер барицу, ерук законно тезет, ласка полностью. Да, и законно тезис. Карнавал. Дует. Хеш вы беш барон цуюк Ибраим. Кадырён. Как раз ты духай тиену, вот что полностью дурдалайт. Элсман алкач ла мою благан сега закруче хли шецерт я что. Вож ехкано спектакль аз звукелш
Kuatla şeva. Çünkü ödeos dikikler. Zukkel savatlı. وعنقله شو أبات ونخشى كويتلن از أحوتر سامو هوت مايرز تنك حاج زوك كيترقسن. Что касается вопроса, является ли бритье бороды грехом. Да, брить бороду является грехом. Ношение бороды является обязательным, следовательно, каждый мусульманин должен отпускать бороду. А что если моя мама не разрешает мне носить бороду? Если ваши родители вынуждают к непослушанию Аллаха или же его посланника и идти против учений священного Корана и достоверных хадисов, то в таком случае вы не обязаны повиноваться им. هاي اتكازن عن أقلي ولا مكذوب أخطوط لا أسنان صعيب مليل يا الله لا وروا تاريخ مبعيون أبا كاجلا هينز خزي Oy şu ya bak. Okudunuz hayaller. Sundela عدي Cześć, cześć, cześć. شدة عمال دقة واحدة الوالتون لدو وردوي عدي هزون بيخم هم يريول لدول أسري هو كرتا غلانو صوت ترت تاتل صوت كمان در صوت هنتو دا أجل كدوي بورتك بورس خلوي رو زوجة زودي هون عد أيشو أصو عيتلي أحوالي شوية تصو أبايز الطيانير سين ثلاث ليلة أسمار وغوة أحوالي شوية تصو هلك لي روح يوغا يورسخيش بدو شاتك وقدات كل هذا واحد يسوك يا موتو هزيون سبياس بجايو وده بس مش عايزة ولا ايش مش عايزة دقم صداقته وهيفهم اللي موضة ده جوه ولا خلي اللي ويلدك صداقي غايمة اخ خلي التصدي على وشخلانك مدعون دوي وهذا قلت حاجات بريتات الوغلاني وحوضي اللي يتحدون لنا وانا ويال برطال يا ويشني حفاش خدنا المعيون فيت شفر المعيون صغميني 5 عيون أزيدتو يقول الأفضل تهم الله تغنى شخصية لعدي أم عدي دوغدا يجوا Лика, شيزودا يوخا يخو حجر والشو عدي عدك والشو مرشو أزوير واشي ده واحد التلفون ده واحد كوتا بهم يلي عدي هما يلا هو تبعه تشوف شوارته هو تبعه تلفون جولو شوسو شوك باري عدي دايلا هو تقويرته هو قلولة ستي توت كان حيوان توحش خلانية ها وا حجر روسه ina ma dika waa area lemay inta ma anjeli tiro ma kore skol no me maya ko la dayo chena ben ka te wa ta tek hova dela Алло, да. Ты дыхала? Да, умею. Куда еще мой мокрый дом? Ты резко ходишь. حاسة هو قال نومي اللي أختصر قلتي وصل قلتي؟ ها؟ Du måste stärka detta då från. دي كالدري هم تستهدوا ليه هم دوي مو يعملوا Gör du, tycker jag det. دوي أنزل حمال غدر Det är inte så du وش الناس Hamar så då. بس بس بكرة Vad är det?
لازم سوق سيدي تختار موضوعها. مو قادر وين صديق الدكتور ايه صديقة عشان اول اللي بيسي الدنيا دون في أرض علي الدهارة يعني السند اللي يردوهم دك بدل في أسلو هالدوسة. دوي؟ وانت حيكوشتا يدمريها. أديري صرت دادو أتنيتها. ولد إلا وريلا. نكتب. دواي. صبتي. برا بيتيرو يسكتوا. Hello, Dad. Zurab. Oh, Dad. واه ليه ضو هديدا وش نوصص ولد. Dad, واضح شو istiyorsun? ودادي هون سبقت لهم خطيب صوت فوضى دادي دون. Bu sor. انت بوك شو ديك شو انت خذ الصوت دادي يا عبجت هو يا لا. Kavli, yar. هو تلوه وقت صوت دادي صوت. Şö dikti Dad, dadu eto. هذا اساس دادي وريلا. ولا هذا. اوه. كده بعد بس. اها. Да? عندي الحقيقة يا صوت. حقيقة. تودينا على خندوي. دوش كان مهودي. ترى واتساب تشوف كذا بيرويها. عندي الواتساب فيلوش واتساب تندل تلهرام شو ده يصير هون. واتساب فيسبوك تسويش تنقلها. فيسبوك لم تقوله صح. كذا بيوه شو اللي يلبسه. عندي طناش انت وين كذا بيروسه. تعرف قبل ده شو كيانو. إذا شي تليفون على جر أوديس سون كيرا دوشدر إنزل يدق أدرينالين وندعي شي داخل دحر بستيلير نيخ جوان ايش هو يا بادي Общий чуквасир. Это тоже я это не рахсу. Элсман кач, худагдер элч. Ай кисандо ахч он мел дезер мол элсу. Ишт ахч сан делиш. Yo hazuchan san qira qiyosh khila Элсман qochkoha. Ish наподобие этого. Эх, сериал его что, терду. نه ترزه جوی نره آهنگ بر باشه دایلا هو خمسة قير شيء داري هو 这种就你们男人的，我这个从你这个人，这个没有这个人说教育这个，这个没有人了。 şey igre çoğu doğru çoğu da ya doğru şekilde Играть, да, молодец. Видишь, там талант, юмор, и ногти просто... يو طبعا ثم يتورمايا إنها بيلو هنا عندنا بيلو شو تجوير شو دي هنا دي باش تشوف نقول شركات Венесуэлер 238 подозреваемые в бандитизме. Ну, преступник. Muzulna boş mubas. Borham. Sen schlechten gehen nach einer Sauer, wo man sich ausmacht. Sonst bo machen. Arabo, طبعا خلاص بيحكي. Худу динвенча, новости ж.
Olqay koçuyla acıkası Spimüren, يلتشوك يسير كلن خان عشول يخقويهم يغالر عجب يشافون راه الخط دات تستق وباش يطيش أرسلق شو ترك دلنا خلال يدوش عاو يوز نفورو صدر 어제 보면 진돗개는 오서 어서 대학교에 하와이에 들어와서 여기도 하와이에 들어왔어. اسمع كلا قش دقق أميرتي شوي قام إيش كلا قش عصبه غير Çok кино كده الشكل يلا اشتسن يديك начало يري озвучка и ما قوس чего кино شوي منو إس актер вот там один потом мерчен то хаз кино شوي тем и дальше продолжит цейхцер с турецкого переводишь сразу короче это квиритин что ну Suod ailērts un pazonāja. Uyara maršo. Suod ail. Upa narkotik šo suod ail. Alētančē. Suod ail. Pazonāja. Ja, критика цудио, швою, вот он албовый, сод. Suod ail. Pazonāja, ne? Direkt vom Feld. Lohnt sich. Qualität von der Nummer 1 für... Слава Украине! Привет всем от Полонского. Друзья мои, вот в свете последних событий в Соединенных Штатах Америки, где просто уже, знаете, огульно начали обвинять Украину во всякой чуши собачьей, да, то я просто как бы попытаюсь предвидеть, что они выдумают следующим. Помните, как Небензя, а потом его достойный ученик Такер Карлсон говорили о биолабораториях в Украине. Помните? Биолаборатории ЦРУ. То есть, вот так вот думайте, трампист Такер Карлсон и Небензя, путераст, бесчестный абсолютно человек, негодяй, вот, но который, собственно говоря, негодяй трамписту друг, как оказалось. Видите, мы не ожидали такого, но вот оно оказалось так, да? Так вот, Небензя говорил о биолабораториях в Украине, где, значит, всякие злобные, сумасшедшие абсолютно, те самые, скажите мне, червячки, жуки, кто там еще был, вирусы и так далее, нападают на людей. Да, так вот, уже недалек, мне кажется, тот день, когда они скажут: не, вот эта вся история с вот этим вот двухгодичным, это был не Китай, не Ухань виноват, это все бендеровцы однозначно, да. Вот это уже мне видится, это с вероятностью 80%. Дальше, следующий момент, это, конечно же, почему в Америке так много бедных. Действительно, бедных там просто очень много. И, значит, до хрена. Да, так вот, вот объяснение уже готово. А где делись деньги? Где делись все деньги Соединенных Штатов Америки? Сейчас они скажут: ну смотрите, 350 миллиардов долларов отдали же Украине, а вот поэтому вы бедные. Достойное объяснение? Достойное, понятное дело. Да и вообще сейчас скажут: смотрите, украинцы выступают против интернета и против Илона Маска. А скажите мне, почему в Соединенных Штатах Америки такой медленный интернет, а в Украине, кстати, он быстрый? Как почему? Это все из-за украинцев. Украинцы это все сделали. Вот просто, понимаете, практически все плохое, которое, что сейчас происходит в Соединенных Штатах Америки, например, нищета там, да, я не говорю повальная, но она же есть, да, и это очевидно. Высокие проценты, цены в магазинах, цены на автозаправках. Но вот теперь у них есть враг, у трампистов я имею в виду, который в ответе за все. И это украинцы. С одной стороны, знаете, это все кажется какой-то фантасмагорией, идиотизмом, но если следовать векторам, скажем так, того, что сегодня заявляют в Соединенных Штатах Америки, то до обвинения украинцев, я не знаю, в взрыве Везувия там в Италии сколько-то тысяч лет назад, или в том, что Наполеон отбил нос сфинксу в Египте,
тоже обвинят украинцев. Ну а кто же еще может быть виноват? Осталось дело за небольшим: убийство Кеннеди, прилет метеорита 65 миллионов лет назад. Вот. И тогда, как говорится, вот эти все идеи, которые несут сегодня не Бензи, а также его посипаки из числа вот этих вот магистры, магистры. Вот. Это уже до этого осталось просто один шаг. Кажется. Маршрут, Дон Ахчам, Ацер. Вау! Не помню. Разрешит мне жена каждая по 100. Итого 300 грамм, это кое-что. Но когда на бровях прихожу домой, мне скандал предстоит с каждой женой. В каком году ехал на кино примерно, представь? Аллах. Царь употреблять тоже. Это же году, это. Это хрена, Аллах, я же, ши, забршишь, и нахуешь. Не, вообще, ласкоматан, Аллах, Бог, ну, они, он, дик, сунает, 70-х, иштех, кино, имеешь, то употреблялось не Бог, а Аллах. Ой, чава, да, Эш, сразу Фатиха, представьте, что дикер.
Pat ya sen de erkek koca Oscar yeniyiz vardı. Bakalım Oscar yeniyiz. Владимир Путин وإذا دق ضيق الوقت لا ضيق الوقت Я, Эмир Мухаджиров, вилаята Кавказ, тебя, Ахмед Закаев, вызываю на Мубахиля. Three, two, one. Oh partigiano, portami via. Примерно хаттер дерсик وشو صعدين دوزك ساوي وشو нормально. Maršo arī mičāvu. Maršo čauvalā vistkala. دوش حق البيت صلم دلا خائحون خطا خيشو جوب لوردو ملوكو حيندل مك خاتر. الخليفة عشان خاطر درسة بريميرو دين دوشو تردوكو بصل بدنيا دوش примерно كيرستينا حنانك يقدر زينا سان لوش دوي ماجنداتي Şundik. Şun ayet tam şu Allahu şu nana aram bu şu ahro şu moc peteriti. Чакса гуш мажел шгамаген хашдар хуярит суртяол. Okundu ayet de çi edu koylar duvakı. Allahu ayet madayet nefem. İznan bir moğayet şeyler. Nākos tos godulšo lādu haz dāconā dinar. Al nohčovo lādu вообще nohčočun juhevo acon. Marhebot bazgash şuyan orizam şey dast buş holqil marhebot şaka bu. Nāli txilcun išķānā masānā dokunduk huyu bioxumşi. Muxula mot muxkerçācun iştxabardīt. Allahu lüyemş madış. Soir baqota unga taxatir demek. Var baqalca xatir duval şoqonyer oqşdat. Mevras. Haydhildāģi šmūju jums. Халид, восханяйте видео, когда следующее. Кто выпуск? Подожди.
شوية هلا آخر اشتوخ شوية لي السرقات لحوة دون شون ده تندشون الله لدي شو لدي شو بسم الله. الله أكبر. Ako je Нет, а прозрачно-бородый. Minka Малайзия уступит Мадина в группе. И ой, запись мою еще что классный. Это вы чаттил группе Арчичу уступит Дина, давайте, ну Ну? Minka شو أخواتهم были. Очувала, та шанс я шанс, что она не вискал, короче, свой. Милой Степанович Вирушин. Суду лол зацелоз мецони. И Змеевский логин, и все, да, он не мать, он сермик. Логин хуязинато. Сермик был, вообще Минка Малайзия вояц, и чем такой шел сейчас, а ведь последний, вот так, я это по сообщению. أخبار أخوش وخلي. بيخونش ديتنا آري قطي. هذا أنا. وما في بطاقة سنين أتستا. Das دليل. شنان هو هذا مقدش ايش بيتفرقوا شو. انت Pampeos o Honduras Nilizeo Gionia Atwe Della Delete Сала маршал Грол да это был Помпеус. Хотя конкретно он день да, и было и хандая, было науч, конечно, что было класс, конкретно ответ, что да. Трампу модель ответ. Маршал Ло. Дали салам. Шишани, история, Зеленский, фигура in Truta East book. Вот и, ну. Aşallah şahit naş ladih kansallah şahit. Это эргишlik yatspatsın. Hadi. Allah hikayeler elçteydi. Ya. Это первый тайд, васин журд, это айдер, Мое повторное обращение к госсекретарю США Майку Помпео. Господин Помпео. Саляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. ¡Me manda por la noche! ¡Había lavar el agua y para allá ver a tu hijo! Повторно. Pompeo video yes. Alaikum salam Mikael. Som döl ответить тешишься. Подборки читает еще харера. И цинги хуалу шорис, они догадываются, его обращение. Ханг. نخشي ويا عشان واتسو نخشي غلغي ويا ها واتسو غلغي وعملوا عيال نتشل يالو عشان سنتي ستواتسو ها سو شايفي قوقسا نخشو إنجوشو داغستاني سو شايفي قوشو نسو نتي ستوات دني شو يا شرطو يدي شو الله ينمسها
Повторное обращение к боссу. Повторно, его алгаинче, дух свой, да, значит. Возможно, цена декциясон, декциясон. نختي ويعشان واتسو نختي غلغي ويعهان واتسو غلغي وعملوا عيال مثل عشان سنتي ستواتسو هان سوشاوي قوقسو نختشو إنجوشو داغستاني سوشاوي قوشو نسنتي ستوات Иди кицин, ne olsun. Ama o melu şo. Hiç o yüzden kamelda tutuyor. И как Ну, свадьба, вот. Эмилоги, صديق عايشة غير خلف حياته بالأحسن ليش كيشو يعيتا hiç o tu şu değil. نختي ويعشان واتسو نختي غلغي ويعهان واتسو غلغي وعملوا عيال مثل عشان سنتي ستواتسو هان سوشاوي قوقسو نختشو إنجوشو داغستاني سوشاوي قوشو نسنتي ستوات Hiç o trafiği değil. Hiç o trafiği kamelda. Эсэм, это уже Путина муацерти, я чеченец, я ингуш, я аварец. Ne var? Sigara hayat duytu lan gotu da. Ne çaço ayo. هذاك اشتبركل ده يسخن Похолодя, вот еще минуту. O Ну, сейчас, да ты смотрим, гард. Дэнни, ай бог беш, аж буя. бывало, что пока больничная уже. Ай, да, маршал, да, я дух серьезным умом, да? داير خلقة серьезно, да, серьезно. Нормально, да. Более важнее, допустим, для меня союз с христианином более важнее, допустим, чем союз атеистов. Как пример я говорю. Допустим, для меня союз с христианином важнее, чем союз, допустим, там, не знаю, с буддистом, с иудеем. А союз с иудеем для меня важнее, чем союз с атеистом, допустим. То есть есть определенные ступени этого приоритета. И когда вопрос встает союз с братьями-мусульманами, которые живут на твоей земле, на общей земле, объединены общей культурой. Да, языки могут отличаться, но у нас общие традиции, общие культуры. Мы понимаем друг друга даже без знания языка. Понимаешь? И плюс у нас еще, к тому же, на тебе, вот тебе, у нас еще общая религия. Свободный, без языка понимать моду, какой молодцы, обезьяны, санды, есть помидор. Вообще, лалай, бусов, должен на тебе, вот тебе, барса, вообще религия. Общая религия, цаны хушо, цаны хушо, общая религия. И столка получаем общий язык, и вообще общая литература, столка ваха, беседуешь, я захочу, надо да сега. Да, что... Hadi şu общая религия. İşe götür araba, da tutuyor, o da sevgi. الله تقول فقونا واقف عشان بس تقف الله وتدخل واقف الناس انت بتاع واقف انت واقف وقولا يا طبعا الله И ты все он у вас долгать, даже на приход душ. Уалер, хайш, ночь. Хей, еще сидит, ударшили, да? Так говорю. Лауда, лауда.
Hey, is bij wat zijn hoeder is, hoe haal ik niks van bij ons hier dan ook geschreven. سيتوا ده روشي أورانج دورا يعني اسمه دو أنكدوت أحسن درجتي بنا أطويا وفرموبة ده أي شيء سيت زودر وخارج هم يدوش ما يأتي ذات مبرر Wel, is video ook huis, hoe nog een melle tisch door hoog, snel peterbord zeggen, hoe is dino door. أخذتها لما هو كحيت البولتا وبشي هم تسوي بولتا سوبيا وشي بيت شغال في مليون واسكت لا ده عشان بشغل ياسقين مش بلاش نوشي خلي غلط خلي ترى إيش نوشي خلي يعني غلط خلي عشان باش رازد تصيت وتاع كولتور يوش صنع دو تعورن بولش سوتسوده باس يبوي يتدينو وين بس كل كبيد بوتش ده خلاص بورشنا نوشي غلط خلي وبورشنا بوش واخوشن موشي تمهري يوكش كروتشي هقونا غواتهم وإنت بدش مش نسدر وغوش كينسلز Araval, wie шорт, а чем так гонши от футбол бийцен ол. И стол я, что мощный стол полопес. Ja, dok je se činno lijelo štik dat maso dine na gojči video čukasan. I arbojš san i uopšte muturšjeć dat. Točno i arboj hulkišt uopšte muturšjeć dat. Doš, ne pamit došru. Utilizacija utilizacija barikli da pametli يغلق هتخش يدك يليل شابو لو نجيت يعني ja zu Deutsch وين سن خزبون وش دات يوم ستويتا Deutsch absolut تشكل أبعد Sonzo kanal Denica Hark, šo Ukraina noče am diekar da šo cik del huda diečno. Šo huti 42 miljoni, aš pagod huiči aču cik tik bon aš savu bu. Tuer duce tlatek ba neva cer. San tapamit teksa huatu ruve mahallak ma huwa. Šun sanon barkal her das bo, še duc dukaner. Evet, hast gesagt, so etwas zu anmelden. كيري مباهار نعطل سب عاري بيرقى يسيرو لدالي على هاي كان هو قدايت نعيان ده تارولي كيو هاي تنتاجر ده أوكرانيا يوم أستوس يجنر كومنتاري سيريا سان يزودري بيتي أوكرانيا ود مود لا أسرار ونطروي دين سبيتو بقناة بكيرو تيقات أوتو مخوش Do Syrija Hilčinson sadok, Budana sadok, es ost Aldovāt. Aha, juhla, etsun juhla, sauti. Savu. Za video jezer, za lokje work, es wo opbouws, bolchan, hara urolschool, boos. Iets onder de lier, zo. Iets onbaarbare, tamam, idik elleer. Да, ухо, короче, мусульмане, ну, или лохти, так це досить, Zelenski, teo suht teatselēt savas dauji Syrija lagui. Video teo začerkmekti, ne? بس هداش يشمل شغل المشروع أنا يقول لي قمت لا شيء أنا أحكي قوما حاول هنا نقول الإيميج دقن شيء ولا قلت لا ما بدك كان تبو خط دمجي بيخ ما بين كورة
بالك شو الدق لدو شيء تحقي غير شهادة Zullu في kattıoğlan. يتكون توبة كان سي عدش نو أميلي توبنش يول شو إلي يول شو ديستويدين كرديشون إيش تا يتوبنش تا بريميريتي غير ثاني وقتها مصلحة درجة إيش يتكونه تخيط تحر يشتغل شو إيش بودش إلي مش قلدي يوخش وصو بيش دخل مسيري ما شاء الله مسألة национальные государства, я шестигят, ночи кезик, ночи дождь кезик, хавош, хазисон, бусу дин и маршу, ну национальный почалхаят, чон гушегят и вы. Абдулла, доброе дело, Абдулла, доброе дело. Нас государство. Салам, салам, салам. Салам, луду, асам, будешь ты хилачи, салам делчи, маршал двачи, ночи алина, что я с Богом. И ночи дождь кезик, хазисон, наш дочь. Дакин за почал, те конституции, и за или будущее свободные бусул были, и исламское государство Иран, там, исламское государство Афганистан, все что впьюхаше, но что национальные идут, шун гуще гвей, ком, уже 6 миллионов содолш, ком адевей, за историю масит почал хэшин, багаже у нас, хороший багаж у нас, масит почал, швейсан багаж государственных этих образование Хевдат, Кавказа, Северный Кавказа, Амдадат. Ну, я так понимаю, национальный яд, почал хаяти, ящик, ну, ваш ючек. ويوجد نفس صعبة ويوجد نفس مطلوب مسألة نحكي مصري خوش وقت عم مش دارين وين وين نفس بشر سهل يات نفس ما بيشوز نفس الشيء أما نفس الرسول بطل كذا دالا هورس تجي ما الله بون ما الله دال بوش ده نشلوش دال ما دي بو دلش دلا دلا ياسمانية يجرب تقوله دلا يبرد بيوش دو وش مسا بيسنك حقيقة تخلي كل دو تعبي استوى ولا الحلقة بيستوى Şahin Osmanlı'ya göre bu koş. Просто жопдот идут. А видите, перед совет за делшего разные политические движения, центры влияния, жамачка и это было. Ваймаш, наш почав, вот есть алгиз беше, уж они таалши райтер эл. Ишт алши коалицион совет, коалиция. مسلم نوحتي إشكيري نوحتي بتشاخي يجش دوش وين إخاء شو يتج يدعوات يقوى مشتا يجوش تقوى هنتج نوحتي بتشاخ خليزنا إشكيري بوق دادا خليز إشكيري سبيسال تمامين تحتوي عندر إشكيري دين مخ بوت إشكيري خينا شوي وش ملات بو تمامين تحدودا وستقاسم بيشلو أنا إلى opposition إيشخنا برسيسكي شيء конституции принятиеш федеративный договор деш этим духал день дали ичкер бог дадах лишь душам чеченское государство должно быть сверхать сомнений что مسلم تدير مسلم يدح القمر دود نقص государство ну дадер же мекшдон дадер давай это баркал дерез хм مسلم تصدقش عليه خالص يوصل لقوري سواء nationale государство юти الخاتشة وشوحة واسنام وتان يوتشل идеологический разрез خالصم الدنيا خلديز بوش بشي هر دين وقام وبصل نقش قام بصل قام دبوش يعني أهيول إيديولوجيسكي سبور يول ديلا فش حقا بقيتم رزريزع سبور يول ديلا كونستيتوسي هو ديمقراطي هو ويو تشيك ميلونجي وين دينا مكشي إشتام شتيمة يلش كونستيتوسي مو خلي يسقط إيش طبعا دور أمل خوش عن نقش فش حق خلزي يبوش أترسات يحصون
تعاجين واتنا ده حبيت نوعش موت بو هنت كله ده لما قبل صدق نوعش موت محمد بيوتر بو تشينا يزيدش بو ما قبل صدق و سون حلقات شو عشان روسكا يزيدشني تشين يزيدشني بو يوم أنا لو شوية يالو يزيد صغير وجيم قام دو وينو قهونا بس Stambula. سو شقوالي تفسر Allah da. I da hujus antiterrorturnag uina wasnas ismet سونا قبل قيتر سو مسلم مسكين إيوه قيتر سو حد يتقبل وين واش دوز ما دوز وين ديك دونا تاع سو دي واقع شورس دونا عجو ناخشي بوسو بالي идентичность адмиши самоопределяющая идентичность неразрывный он. Если у кого-то это разорвалось, он себя может вычислить спокойно из чеченского народа. Да, он дал ночью, бусул блоцо, ночью волш. Шейх Мансур сяла дом, цанзам лаха, дия дон, им дилас был, войн я мог быть на тебе, на что ди да инах. Еще мог твой цербош, еще один твой цербош. Ультиматум вот не галацо, дом, еще не спацидок, да. Din busub din azonokçu identiçneste içiyor da tücür da kurdu çum duşun da. Sonra da bakacak agar xizdatsa يهودي دقوا يا الموضوع Otter, akkurat, så khattar dit lörta primo zwapte de lakta virusen borbon så måste så över kigiron så där. Zurdu. Adonais, maršo Mustangi. Zurdu. Stari da pisison, luktis 2-3 stari visum. Mosto i Turbo, Evet, 23 год дела, и Ютиш я кусал, потому что и Туган, и на вас 20 миллорис, и Дурду квац, из Юшуа Церис, и Максим Ташодова, Каханец, и Хабардович Холдус, декабря 24 года, 23 года. 23 ну. Да, исходя, ну, из свежей записи, интересно, вот антитеррор, волчерный гол, короче, на тему эти цари, زرجكم سويت متك بقبات أوك على كان يسمو في الحلا Так, все декладола. Васахану. Соук через 20 лет. كان ايشا هشكول عدو ديردون بيسك تاني تدير دبي كلاسير هو ايش يشغل ترك شو حكي كبر تو ابي ذات ايش يلا اتو سوجس تاخذ يحتدون بيسك زيت نقوي بوكس صوبني دع مسلم وات هو حاجه من خلص كنتو جي موش خنا صوبني لازم представьте هروق через 20 лет прижас كذا كساتي كنت صوتش مالو عمش 50 كالق وحصل وش حيزر هو كان على بوش خيتريو ها все كتا هما دون رزق ما جيموش دون دا عمبيلا قيتاري اتوق بان لاس روسكا يزكو بولتان بولنات بروبلم قونا ايش بالغر بون ابيزاتنا عمبيلا ردول ابيزاتنا دوتش ديسياتم قدو بيتكوين ش حيطلع يا خويا هاو بابو هو ضلع بروس حيطلع اكستاتي خميك لو سويشون يوق بالغر لي كتا واجد هما دون ويفيزر كوي اما حيزو يلا انتو يتون داوني كتا هما دون شيدا ولا وير شيدا دوت يتقر ديوان دوات تلات عداش ويشو عليها شنو ديوان قوس سعر ديوان يطلع نجح بركة شعيت ده كان ساميس رمضان جورجو كوك ما استناويش Лет я микрофон лет он это что? أصلا حقوق شرع شادواش يو يحتم با حقوق أنا конституция أخير شيء بيوجد داخل سونا изначально خبر يقدر يخنق يتقي يشرع خندو يزبيتن ده يقدر خندو يزوت إحق شاء ديس نشوف أستيت سياق سونا يزديت نقد سخن ياتش نشوف ياتش شاء ديس فيديو تنيوش شو تسوي ديس دون constituție شيء تسعيشون بوشون يحيى مش بيشوري دونا إيش تعديد أربعة استعمال يقدر يجدوش يعني خلاص وش يقدر قح يبيتن خوش يقدر قح دون أصل ما تسخر بنو يوم تعديد إيش دون يخاطر بعديد ناخ أنا زول مية دور الكونستيتوسي شا تعدو إز تعجين دو إذا تعنيزم دو إذا توجو عبين خيط مشبوه الكومبلكس رسمة توديش إذا خيط ديز يتعدى ديز إذا أدم ديش مادو أدمود دايل أدمن قبل بوخ بو إز بوصل أدمن قبل بوخ بو شنو عبية
شيء داخل نسي أشتر داش يا تسار دينا قش يزعم لحق شيء قيتم بق دينا تسار قيتم مال خيسم شباش حد يحكنا أخشى بغيرة يتون كونستركسيون دون تون بروتيوليش يا حق يدع دواقي قنا بيقضى قيشوش النظام دون إيش بو أساسا قيتم دحرة باس مثلا إمنا إكونستيتوسيون ستاسيون لوات أسبوع وكودو قيت أبيلغو دا قصوق العالم إلى حديث نحا أسيق داقنا داتي يسخيز بقوا ياتباس يتعني ياتباخ يبقوا يوجع بخيتي شوشات دوخت اشترقت كونستيتوت شا يقيا قنايات شا اتقلوت حاضي داخل كاتيت جيس نجوخ تاتليت لا تون حاجيتها يا حي أنا مثلا باس أنا وكيل بتش عقول شلاحة هر أشر دو علت صحيحتهم هر دو أنا شير دل علت عن هيستا داخل إستوريا بولكشت دو أنا تي حاجة واحدة اللي مقدو يقبس أنا شيء قلت شغل شو بيش طريقة مقدو هو تعدى زل سيل ولا دات. То есть мы демократы. يشديتنا ده خليه يشديتنا لا تون شمايا خليك دعيا زي كده Так, diez. Норчихин, скияташим. Ладися. Такие никто не отменял. Шен лучше, шен лучше, видите, что ж буквишь. Zur Konstituție țară, subit bi boš boniš ban haš pieš pasētā. بس أحد ديشتكو أرم واحد بيسقيق وتصديزوي إنها غلدقت إذا غاش أو إخوات غاش أو كنستوتي إذا شو ديونس تريقوت أو إستوشنك ولاستي دوندات أدمي قايت ولا أدمي بقوة سوبرلام تعاش بوجا شيء مالو أوبرولات يدو قام دير دات والله دير دات تو دير صعبيش قيم بو بوصلنا أوبرولات بيمو بات يتسيبيو قهوة إش بيتر مبات تصديازيت واحد يسيت ويدوي خلي يشرق صدق يشرق دي كده سياسة شوز بعد داير باخت تدير خلو يشرق صدق يسان يشرق دي كده سياسة جنبه يسان Saan nistāk cersu dētavot negadupiš. ده إيمن ده إيمن ده الدليل الدقيق إيش ما بيجي ده تندير بايز سرادو أوت بيجي ما بيجي سريدا Guantanamo. Guantanamo نبغى اتسع جعر دين عويز سونا شاتسون ديشتك عبادة تاتمير خلطون توش استعوازر دوي سومانتا أو كونستيتو شو إيمنا إدو بيلغالدين يبقوا دعية اللي أوت برلامنتن أتصل سونا إذا دعية اللي خليت دعية كيش ما يبا دعية أقش خليت تشريز ريفرندوم يا كيس با يوقتا ريفرندوم ديلر أبدال حارم دين خمنا يو خارج ميت ديلنا أو سونا خارج تسخلر أشيو قرآن آية دليل صلح توش يوقا واجن نكون تيم تاغوت بوشد إزديري واجن دال قرآن شو بادر ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت با دال قرآن شو أخور أمتنا تاغوت غاز كما تا كونستيتوتي بوغدو Буду город, но я كونستيتوتي بوغدو Sabadeš. نعبد الله مش من دريتي وشوفوا بدوك ما بوش بوناهم إذا ديكم دو وبسمع لقاداتيس إياك نعبد الله وصغا شنو ولا عشان غاونسو يوندو بوستليو ديشو يكوز خويرتو قال الكونستيتوتي وانا تو خوير را تناوستو فنعبد الله إله تاغوت كونستيتوتي بوغدو عربو مستراس كمستدخ that
شيء لوش كيف نقطة يحصل يحصل بس ليدنا هي مبوسن بنا تيحة بس ليدنا يغير شنو الفيديو Идолы поклонничество или того. قرن وسنة مبوخ وبطشا كل خلص تاخوي ماشين سميتن امكلس حيالو جورنس ويرمارزنس الكترون سمكارت شاحت جوليدني يولشو دعيا قديرو يعني سمكارت شاريوي كتابولت شاريوي داك نورمال سريعة طولتنا خليه سوق بسولنا خلص لا Şaşalan değilsen bir tutun kül takardı. حلاوة فرقة شخصا بسم الله بيقول يا تي عارف التعود ده مو طول شخ بسم الله ولا تدي قوات مش هتقدر تعمل زيناديش تعزود غوتشيالچا زيناديش في تشويز قوي مخاري يزود بيحكي في تشويز في تشوي في تش تحزينا دوي تحزينا ديش гинхил вешу от ви итешана один и тот же случай гинхил вешу ви итешана تعني تانا ماشين чуагина из وقن ماشين чуагина وقن ماشين чуагила ودينها от зучуна наказание يوخشات توي اول ويدين قاعد دو تعني عدينك مس كيرتيش دايوغش كيكش دايوغش تور داديش دين دو اول مثلا باس دين تديشر حوسش ايش وري ان دكزات ش تحزينا دوي تحزينا ديش гинхил вешу от ви итешана один и тот же случай гинхил диш ви итешана تعني تانا ماشين чуагина из وقن ماشين чуагина وقن ماشين чуагила ودينها от зучуна наказание يوخشات Sabudeš. Нормально. Kornu alsan waxausin ali bukas buida. Да أنا تحمست قدي جنهل دي تويت نو ويستجن تاني ماشين ساعة وخن دي تعلم تعوي أنا راز مت تعجن عاوز دكتور تجاه والله بالله سيدري لاتي تربوس الله والله بس وسا سيدري والله فاكيتي شو يك تليفون عاية استعمل واو يك تليفون تسنيماتنا يك تليفون أنا يقدر نبغى يتشانل разрешенные проблемы. دعوة دكتور كمثل فيديو زابسي أوديو زابسي دكتور ولا هو شيء بس عندنا ده أنا شيء بوخي أحسن بقوله الريال عشان بعد جوز كيك تعوى استقوت استوخا خلوية سجوق تجاه تا روقتلوان شول دويتسك سهولي بقدوتك تيشو شو Она умна буаш, я лог, молотить-то еще ж будешь. شامي قالوا فيديو زابس ميكس ياتبا يدين سنة هذابس يما جينو قلت كاميرا يوت هو ولا تنا ميكروفون يوت يول بروستا سوت جوس يول زابس يميكس سا عايز خذ خش جوس يو دكزات ياتبا سكريتا كاميرا يميكس مش بقير بقى Скрытый камер, мозг скрытый камер, тоже камера. И записывающий, ميكروفون да? يوت بروستا سوت جوس يو دكازات ده يشوف شو ميكروفون يوت Звук дає, ладеш, ба звук дає, нехай чанда, фаса дörдüdü. Вот звук يوت из ميكس يوكسان Şeydudriler beş bu şeydudriler sütür bosbat süt dişi bak idu yapıyor madat. Это не استяжтаг خلوية سوق ده ناس سنة ماشين ده وقن لام ده ما معنا ما سمعت تعويل اللي يرسل إذا نار معنا شخصه تتنو هم التعويل سجوا Das evet hagudu bu. Sakın mı ediyor? O zaman esen.
дають, короче, і нелегальну процесію. Короче, да, цап, вона цапла, це бошолик, короче, шикма, це холодник, так, хокник, я так, жолник, там я зодів, Всех русов. Vi ters wala o tituartu wocho sa duarke wala sa yu wola tituartu sta yu wola sa yaps biatnina ters wasta no kana od masqiyat me yaps biatna sa Подкупить воды, садись. Also, jetzt hat er teāri čo sadērzīt vai bār, ar nāmas da gos un išskar un jāvdi. Bismillah. مسودار دشا شتيك وعاقلشن خات دقعت تدات شو غاك شو اسكر شو مليتي شو بيوكات جواقتنا جهاد شو شايش قنت كريو عودشو سادي ساسو عودشو جهاد خيخوش وجهاد دي تابيش نشتاش اهوالي كنو تعال كيف جهاد تكوش ورسو الجهاد قلت دو وشو ما قاشنا هل هي البيخم يلو راسيخ يولو كيف يسخدني انشوح جهاد مشكلة Вот именно их бухом. Awala awam sa kuirat sa wa ilari to telefon. Krigsraun, ja noin, krigsraun, vairs vuod. Полно того чужая, да, молодые, хей по контролировать дело уже. Kā mati salēt jau ir tā, kriks. Инкадывай документы. Ласан, полностью другую школу читався, я чую на много китайские подделки. Подделки, он рекламу очень запись полностью другую чушь. Было предложение было. И хилватом. Allah luyumshun account karam sadayna tiyapon. Internet ne moja zlomāt zindi. Интервью доходина минуты от подозрительных реакционных. Закая хаус Асбахтия с Украины. Закая телевизор واخر Украина камел دول تستغوص also ترغي Украина. О, бегу, бету аская туас. ويشان Наши крайности много вводят в заблуждение тех наших потенциальных союзников. Сегодня
Одна часть от нас требует отрубать головы и конечности. А другая часть от нас требует, что мы в обязательном порядке узаконим однополые браки. Эти две крайности для нас определили золотую середину, которая угодна Всевышнему и всем нормальным людям. Гамлет вацер. Кайла зелела же гуся. Хосталуш, кайшти, ملو تغاتون ويجرو بترومي عطون جو ديك خاطر دوتو يسا تنوي دون تبلان ميوخسون ده شن خيتك أولس مو خدي شغولي آخر درتي ال ويقام على دشة دقة وين فايدة مصلحتي آخر درس ده يدرس خش. أنسر. وعليكم السلام. أنسر. طبعا مثلا أتغاستشن كل لا أوش دوان مداتي وين. نيشل كل بيحكم مدوه. طبعا. يغاست بتشعب يوفا يوقم تخلعها ويتكلم دولار ذات. عني كيف ويقع نيش باتون. وين وانشي يوش دنيا غديق يزوي. سنسيت يا بوس. أريان دلع تولد يوانا وي. مو أعمدو أروال. حالك وردات parlament правительство şahadek diye boğuştu. Sana dünyanın odaya diyeskoy. Sergi otur diye ha. Ve azas kışınkalar erdoğu tırdatsa. Servo iş daha götürme dat ve iş duka datsa. Edulta mahul arayan soğuçu diyorlar mahul arayan soğuk. Tani istediğiz ki tabi arayan sabartır olacak ya. ودوي خايتا ودنياني هذا دكتور تقام حيزوش تلاقي يتشدو شو اشقط يرجل ديش دات شو تا ديمقراطي تا دنيان شو تا نظام دعوة تولات شقاهي يجدات شو هذا انتويقا حديث تو حيزوش مدو تو تايتا دا تايتا عيدر امت شنو قيدا كم ساعش تاي موخي بيش خز بيشات الدنيا غدي يغديس ويدات حقيقة تعلموا ترجل ديش دات سوي توقر حلق ويخل ديس ودنيا ديون اون حلقة وهذه شديد دينا بوسا اون حلقة عينة مسو برلامنت حلقة بلاتك شلون تبوها عينة ديون عدوك وي مثلا ويلو فوق هو مثلا ويلو فوق بقى إيمان دول أحمد تسمع شو صار ساعات ودعوة إيش كتير شيء يقدرش. صابون ديل. السلام عليكم. دعوة يزيد ودعوة وروشن سيغ مغولش. شين خيتك حق لتوا. تو آل شن دوها الآل دل شوال شو شي سيغ تلش دوها الإبدو. لا حقا سوقا نفسها مثلا سونا تادوكو ناغ نفسها. السلام عليكم. وش البشخو اللي تنبوي حي أحمد بوقت أحمد قدير يوقع حديث خازيشون هم مش سديتشين إيش قيتم بوقتو نير هذا هو المسؤول قنزة عليك هذا موروري Adam سوود شتورم يوتا زي اوتو خدي تشيدات تسلوت خو شوادات تجمع تعمدو شوالا تراد سال عليه ولا سال كشيتو شتام كواك بوقا بوتا جريز الانترنت فجو جوتا الله أكبر ما شاء الله ما شاء الله مساكين سقطت اليرك شو هونسي وصنع عفتو زب يتم يوز
Неужели вы не знаете? Наш Трамп это самое запретил радио Маршова. Вот что хочу. Бунтари, халифатчики, шариатчики. Дон Арчи Авион. Да, assim salar si ba mo be financier царю, духом Христу, Трампушка, скоро придет до Нахчи. Помнишь, я это говорил? Пришел до Нахчи. Ну как там он? Там, а? Нормально все? Крикзан, походу, что хамо, ажван. خودش و صباح بيشبيه ها صارخ حاجة مريش بيشوف ايه Правильно, сон. Вона радио марш, куда Бобаш, хош валш, радио марш, вона под запретом мою. Что у вас тут происходит? Как это так? Неужели вы тут бунтуете против халифа Трампа, да, отец Ачуева, Лирсу, Твоя гуй, дохлер, что гуй, что ничто его будет Трамп, что Трамп, это вообще ерунда. Твоя дохлер, что гуй, спонсор. Сразу рот лишь говорили, надо честно признаться, надо было сначала спросить, можно ли поговорить, а? Чего? Мичаха? Ver, terha, ver. Имам пока разрешение чували сейчас. Надо все информировать. Это справа, ворон, شونتي ووت كانت ذكر دير شهادة ديرو نعدو دا حاسة ما شو ذكر دير إذا كون ذكر دير هونتي شو يعني على زو شو هونتي ووك شو كانت ووت صنعها все-таки дать Козаха Бюроча она дошла шу. Пока Чечня мусульманская, никакой помощи не будет, и она будет в составе России. Нечто даже Хайло Кузадой. К сожалению, это так. И Букур. Ребята, это факт, ребята. Ну, вот, например, мы, например, кефиры, Алхамдулиллах, да, мы кефиры. Вот представьте себе, поедем домой, ну вот поедем домой, сразу же они там, что демократии, что шарабист, что кайф, что я, короче, иди тормодать, поэтому, ребята... أصلا زلطة سردين يدو حقيقة بأمش أسنيت ذكاء مصحب تيتو جنب زلطة سردين الحق يوقع دعاية مش ترديد Да, понятно, сон дала радио Маршуэл, скажем, разведтуш, эрвечигердуй, эргеген, она дацойлат ешу. О, Байден намовно, да, отец Алису, Трамп запретил Донахче, ну как тебе? Помнишь, я и Вене предупреждали ведь? Мы же не зря работаем в разведке, контрразведке. Все было. Он не может говорить, он черенши обился, у него огонь. Да, это агония, это реально агония. أنت مجرد أحسحاء روسهم وأنا вот, ага, мимо проходить дождь гордать, разведки шурсудой, пошурил, царил, да, что и наблюдаю за вами и за многими другими тоже. Салам, он же мать, сами дейта, и каткаматы салат, Хади. Elsa Lotta, Şu an Jeno Tsaritsu.
всех сердец, без бюро человек. Да, кузатко, женщина связь, уж мудуйтко, лергдин ладушаш. Дон Ахчи, Дон Ахчи, Абу Грозный нефть. Ну как там? Трампушка пришел. Помнишь, я же говорил, придет Трамп, много поменяется. Прекращайте, ребята, прекращайте. Вот так вот, да. Дон Ахчи. Молчит Дон Ахчи, ладно, короче. Что-то я заметил, я даже отвык даже разговаривать. Значит, мечеты, походу, сейчас середины месяца уже самые вот эти горячие ночи, белые ночи. Там нужно, Да, короче, попросить. горячие ночи. Ладно, мешай туда, Эрон Виста по-любому. Давай, духай сейчас, давай тогда. А ты как В можешь... общем, ты что? В Слушай, общем, я наблюдаю, ты слушай, если что. Я за вами давай, сижу очень хорошо. Давай. А давай, еще,